वेलकम टू अनुपमा ब्लॉग आपण मैंने केमती अच्छे आशा करे मु बहुत भल अच्छी आपण मैंने भी भल था कहीं जो वर्षा पवन पवन रे कमी जाइए वर्षा एत जोरे हो बाहरी होनी तो आम घरे बसिकी प्रार्थना चैनल देखुचु जगन्नाथ को आमर भी जीवार थिला पूरी तो जापारूँ से बसिकी टीवी टे जगन्नाथ दर्शन करुचु प्रत्येक दिन आम जगन्नाथ चैनल देखु आउ प्रत्येक दिन आम ठाकुर को दर्शन करूँ टीवी माध्यम रे तो जाई न पारे कौन है प्रभु को तो आम घरे बसिक देखुचु कि आमर मेघुआ पाग रेडी आम सार कौन खाऊँ देखु सकाळु सकाळु आमर इडली मु बने देछि सार इडली खाऊँ आम झील खाऊँ कि सार कहे किए बने खाई मुड़ी खाई ना माने खाई सारे इडली खाई सारे पेट पुलानी मुड़ी खाऊ तो बर्तमान मेघुआ पाग को 12टा टे खराब हो गला सार मन दुख सार मन दुख 12टा टे खराब है मत से दुख लगे सार कहीं आम सार बहुत मन दुख कहते वर्षा पागटा जो भाया चिकेन मटन भाजता दया लगुच लोक को देखिए आमर ये शाग फाग छतु फतु सब नहीं आसुँच तो चलतु आज मेघुआ पागरे आम छतु करिया मजा उठेबा आज मेघुआ पागर पूरा फुल मजा उठेबा आउ हाँ छतु खाई आउ जो वर्षा पागर मैं भिजा को इच्छा होती बहुत दिन पर वर्षा आसुची तो मुझे रोषे कर सारे जाकि वर्षा गाधेबी आ भिजबी मुझे गाधे ठाकुर पूजा कर सारी मुझे भिजबी जब मत बुलेटा न दे कहीं मुझे भिजबी आज्ञा मुझे गोटे कथा आप बुलेटा आसला दिन चाबीटा सार पाख पाखे मो पाख ना मत जमी शिखई मुझे खाली माड़ी जाऊँगी सार आ चाबी चाबी लुचेक रखुच्च आज न दे वर्षार भिजबी यहाँ मोर कंडीशन वर्षा पाग आज कंडीशन कह चाबी मत देवे जो भल कथा ना आज वर्षार मुझे भिजबी भिजिले सार हे दाए सत कथा कह तुम दाए हम ना मेडिसिन दिया जीवो हाँ मु जाऊे रोसे सारिकी मुझे भिजबी है आपण मैंने देखो केते जोर वर्षा होची आम सार घर बाहर की पळै वर्षार रागी की आम सार घर बाहर की पळैले रही जाओ जाओनी कहीं जाऊचो रागोनी 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 रही जाओ कौन बाप झील रागी की पळौच ना कौन दी जन जाक रागी की पळौच रुह रुह जाओनी कहीं रागी की पळौच वर्षा पागटे किसी दौनी बोली तुम पळौच टिके वेट कर मु रोसई करुच्ची आम सार देखु रागी की पळौच सहित मो झील को भी नहीं जाऊँ हाँ छतु पकड़ तुम पळौच तुमको हाँ तुमको तो देवी रागी की पळौच तुम्हें रोसई करना आमर वर्षा तो माँ कि वर्षा लो कितने जोरे वर्षा है पूरा आज वर्षा रे पूरा मालो लगेदवा तो जोरे वर्षा होची बरसा बरसा ते जोरे वर्षा आमर आउ कहिबार नाही चलतु आमे रोसई करिया आम सार तो रागिकी पळैले वर्तमान मु एबे भजा करबी तापर आम साग बाछी वर्तमान तेल पकईदवा टे भात आमर ये फुटुची रेडी गलानी तो तेल पकईवा भजा भाजवा से आम सार पड़े झील को नहीं तो मुझे एकुटिया रहीगली घरे एवं मुझे रोसई करी से आसवे से सार आम रागी पड़ेनि तो ना मु पलैबी मु रोसई करी तो जातु काम गले तो एबे मु जाऊँगी आग मिक्स भेज टिके भजा भाजीदवा तापर साग भाजवा तापर छतु करिया तापर देखा कौन करुच्ची कि न करुच्ची देखा तो वर्षा तो बर्तम टिके जस्ट छाड़ी पूरा लगिकी रही तो चलतु आज वर्षार पाग मजा उठेगा तो चलतु एबे मु स्टार्ट कर दिए भजाटा ये थोई देछि मिक्स भेज फिर मु काटी नहीं मिक्स भेजटा को तेल आग एकुटिया वर्षा पाग कहीं टे ना मो सहित कथा से मुझे आपण मान सहित
तो आपण मैंने देखु मुझे कौन करने को जाऊँ तेल गरम हो गला तो बर्तमान टे फुटण पंच फुटण पकईदे टे भल मो झील भी थी मो झील भी पड़ा करवा कौन तो मोबाइलटा ये मुझे रखीद बस मोबाइल पंच फुटण पकई मोबाइलटा धरिकी करने पड़े मोबाइल भी रोनी जो मो झील पड़ा मोबाइल भी रोनी तो अरे बंद कर दे तो स्विचटा देदेव टे लाइन नाला तो धुआं ही जीव तो चलतु एबे आम स्टार्ट करवा धुआं होगलानी तेलटा मिक्स भेज ये काट दी तो मिक्स भेज कौन करवा वर्षा पाग बहुत दिन पर वर्षा हो मजा भी लगुच पाग को टे घड़े गाड़े शोवा को इच्छा हम टीवी देखा इच्छा हम बुलिया ये पागरे टे बुलिया भल लगे किंतु दुटा रिल्स करिया भजा बसई दूसरी जाऊँगी शागटा काटने छेकीदेवी शाग आ छतुटा रेडी करनी भजा कर बसता जाऊँगी मु छतुटा को आज तरकारी करी आज भाजनी तरकारी ही करी मसला तरकारी करी तो चलतु डेरी न करके जल्दी रोषे सारिया तो देखो एत वर्षा होती आम सार कौन कर आसिक देखो ये माने वर्षार सी धुंच घर माने कौ टाइम लोक से मुंड खराब माने एत वर्षा है माने भिजिकी तार आ कि ना सी पाइप लगे धुंच कौन करे सार के काम करती कि कर माने टिके वर्षा हेले धोइबा टिके वर्षा हेले करवा मो सहित पार्टी करी मत कहते तू धो मु कौन दरकार धोई वर्षा है मत कौन पागल कुकुर खाऊनी ना कौन ए धुअनी हाँ कहीं धुच देखा जाऊन तुमको देखा कहीं मत जीव रे मत वर्षा है तुम्हें हूँ धोब कौनटा धोई कौन लाभ धोई दे तुम्हें छड़े दब जहाँ जो कलर छाड़ीज आमर हाँ सामने वर्षा आसूस आहरी वर्षा आसो पराटा गाड़ीटा भी धुओ गाड़ीटा कहीं धोबनी केते बड़ मुंड पागल यांकर देख मुझे आज भिजी भी भावुली वर्षाटा छाड़ीगला आउ थे आसू नेक्स्ट आसो वर्षाटा पुणी वर्षा आसो पुणी धोब ना कौन आसी देखु केते बड़ पागल आम सार को देख कौन कह वर्षार से माने धोचंती माने खाली दिन रे धोइबेनी वर्षा हेले धोइबे धुओ 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 भल पानी दौच ए रुआ मु भिजी जीवी देख ये आकु भी बारंडा को भी धोचंती कौन कहू वर्षा धोई तुम दियो ना पानी सार ना मोटर बंद कर बंद हो गला कोई कौ बंद हो गला देख लो से बंदा देवी को भी गधे दब हाँ कौन कहूच ये लोकटी कौन कहू मु पूजा करती तुम पानी धोई दौच बहुत लोक आम सार वर्षा हो सी हूँ माने केमती धोचते देखते ना बहुत बढ़िया धोइबाटा बहुत बढ़िया कि वर्षा से धोचती शुखला पाग कले धोइबेनी केते बड़ लोक ये मुंड खराब लोक हाउ धुअतु मु जाऊँ रोषे करी रागी पलैते पुणी पलि आइले धोई वर्षा छाड़ा मु घर धोइबी सैया ना रागी के पलैते पुणी पलि आइले हाँ ठीक अच्छे रेडी गलानी मेघुआ पाग को आम रागी बसले कहले कि जदि मत चिप्स न छांकी दब मु घर पलैबी तो खाली बाप कि राग कि डराऊँ मत छुआ तो कहीं खाइबुनि आम पलू आम आउ कौटी खाई नबू जाओ तो मुझे बनाऊँगी छतु पे आसला तरकारी करने तो मुझे तरकारी किसी बनैबी आ सहित कुछ चिप्स चिप्स छतु चिप्स तो ये मुझे गोली नहीं छतु चिप्स देख पारे कड़े आम तेल भी गरम हो गलानी मन चेका खाई आंक चक्कर बाबा तो आम चलतु छतु पकड़ा आरंभ करवा खाली गोटे गोटे आईन आम मैंने सी कौन छतु पकड़ा खाइब किए कौन मत शाग भाजिकी दियो किए कौन मत छतु तरकारी करके दियो माने यहाँ गोटे मैंने बार पड़ जाऊँगी मुझे प्रोब्लेम पड़ जाऊँ बार जदि न पड़ो चिकेन रांधिक दे दिए से देवे कहीं जो दिन भेज हो जाऊँ दुनिया आईन बाहर जाऊँ
ମୁଁ ବାବୁ ତ ବସିକି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିଚେନ୍କୁ ଆସିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଭିଜିଗଲି ଆଉ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତୁ ଯାହା ବନେଇକି ଦେଉଛୁ ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି ବା ମୁଁ କିଏ କହୁଥିଲା କି ତୁମକୁ ଯାଇକି ବର୍ଷା ପାଗରେ ପାଇପ୍ଟା ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବାକୁ ସେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଦେଖିକି ନା ଆସିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି ତ ଆମ ସାର୍ ଇଏ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି ଆଉ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ତାପରେ ଚିପ୍ସ ଖାଇବି ବହୁତ କଥା ତୁମେ କିଏ କହୁଥିଲା କି କିଏ କହୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଜାକିବି ନା ଆଉ କ'ଣ ଜାକିବି ମାନେ କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ ଯାଅ ଖୋଲିବ ଯାଉ ସିଏ ଆସିଲା ଯାଅ ପାଣି ତମକୁ କିଏ ଦେଇଦେବେ ଦେବାକୁ କହୁଥିଲା ବର୍ଷା ଆସୁଛି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଇଏ ବିନ୍ଧୁଛି ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତୁ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛ ଗୋଟେ କରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ ଭଗବାନ ଇଏ ଚିପ୍ସ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଚିପ୍ସ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଚିପ୍ସ ହଉ କି ତାର ମୁଁ ଯାଉଛି ଛତୁ ତରକାରୀଟା କରିବି ଏପଟେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାନି ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାନି ଆମର ଗୋଟେ ଆଇନରେ ରୋଷେଇ କରି ହେବନି କାହିଁକି ଜାଣି ବାର ପଡ଼େ ମୁଁ ଏ ବାରରେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ତେଣୁକରି ଯାହା ଥିବ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭେଜ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି କରିଦେବା ହେଇଗଲା ଆମର ଛତୁ ଚିପ୍ସ ମୁଁ ବେଶୀ କରିନଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି କରିଥିଲି ଛତୁ ଚିପ୍ସ ତ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ କ'ଣ ରଖିଦେଲି ଏଠି ଆମର ଶାଗ ଭଜାଟା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି ଏଠି ମିକ୍ସ ଭଜାଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଛତୁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେଳେ ଆମର ଚାଲିଛି ମସଲା ଛତୁ ଆଳୁ ପକେଇକି ମସଲା ଛତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଷିଦେବା ଟିକେ ଭଲରେ କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପକେଇବା ଯାଉଛି ମୁଁ କିଏ ଖାଇବା କଥା ଦେଇଦେବା ଘରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବତଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦିଏ ନହେଲେ ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼ୁ ମିକ୍ସ ଭଜାଟା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଚପ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦଳାଦଳି କରିଦେବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛତୁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦିଏ ନା କାହିଁକି ନା ପୁଣି କହିବେ ଆଉ ସାଲାଡ଼ କର କ'ଣ କର ମୁଁ ଆଉ କରିବାର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ଭଲସେ ଦଳାଦଳି କରିକି ଖାଇବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରିବା ଆମ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ମେଘୁଆ ପାଗର ମଜା ଉଠାଇବା ୟା ସହିତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଡାକିବା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ପାଗ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଚାଲ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତୁମେ ଖାଇବ ନା ଚାଲ ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଡାକୁଛି ଥରେ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ ମାନେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବି ମାନେ କିଏ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବି ଯେମିତି ଥକି ହେଇଛନ୍ତି କାମ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଉଛି କହିବନି ଗରମ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କହିବନି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଶାଗ ଭଜା ଯାହା କିଛି ହେଲେ କହିବନି ଶାଗ ଭାଜି ଦେଇଛି ପୁଣି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି କଥା ବାହାରୁ ନେଇ ନା ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିନି ବାଢ଼ି ସାରିଲିନି ଶାଗ ଫାଗ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କହିବନି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି अरे कहली भाई जाओ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଆସ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଇଡିଲି କଷି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଖାଇବିନି ଆଉ ଏଇଟା କର ସେଇଟା ଖାର 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି କରୁଥିବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଥିବେ ଯିଏ ନ ଖାଇଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ମୋତେ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଚାଲ ଖାଇବ ଡାକେ ଟିକେ ଦଳିବା ପାଇଁ କହ ସେଇ ଆଳୁଚପଟା ଓହୋ ଗରମ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବେନି କହୁଥିଲେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ମାଆଙ୍କ ଛତୁଟା ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି
ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚିପ୍ସଟା ଛତୁ ଚିପ୍ସ ଖାଲି ପାଟିରେ ଯଦି ଖାଇବ ତାକୁ ମଜା ବର୍ଷା ପାଗରେ ସକ୍ସ ଲଗେଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜଟା କଦଳୀ ଫଦଳୀ ସବୁ କଦଳୀ ପଡ଼ିଛି ପୋଟଳ ପଡ଼ିଛି ଆରେ ବିନ୍ସ ଖାଇଦେଲା ପଡ଼ିଛି ସେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ତୁମର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆମ ସାରା ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଏପଟେ ଦେ ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର ହେଲା କୋଉଟା ସେଇଟା ଚପଟା ଦେଲୁ ଟିକେ ଶାଗଟା ଏପଟେ ରଖ ବାବା ଗରମ ଅଛି ଛତୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇଦେଲା ଛତୁଟା ଆଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମସେ ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରେ हॉस्टल खाया भैया खाइले ଚକଟା ଚକଟିଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆଳୁଚପ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଏଇଆ କହୁଛି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଗଲା ଆଳୁଚପଟା ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବସ୍ ଶୋଇକି ଉଠିକି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାଠୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ସାର୍ ତ ଖାଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ମାଲିସ କରି ଯେଉଁ ପାଣି ପକାଉଥିଲେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଉଠିକି ବସିଛି କେତେବେଳୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ଚାବିଟା ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯିବୁ ମୁଁ ଆଗେ ଚାବିଟା ତତେ ଦେଉଛି ତୁ ଆଗେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚଲା ତାପରେ ଯିବୁ ବାହାରକୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଚାବି ଦିଅ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ତ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିଲି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ରହିବି ନା କ'ଣ କହୁଛ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯିବି ତ ହଁ ହଁ ତମେ କହୁଛ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କୋଉପଟେ ଯିବି କ'ଣ ଏଇପଟେ ପଳେଇବା ଯାଉଛି ତମେ ମାମା ତୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇବା ସିଏ ତାଙ୍କର चलो कुआड़ जाऊचा ओके ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ଗାଡ଼ି ଖାଇକି ଯିବି ସାର ଅଛନ୍ତି କରେ ମୋବାଇଲଟା ନେଇ ଆସିବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆମେ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିବି ଚାଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆସିଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆସିକି ପଳେଇ ଆଇବି ଦେଖିଲ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ମା ଝିଅ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ ଏତେ ସମୟ ଚାଟ୍ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ନା ତମେ ମତେ ଚାବି ଆଜି ଦେଇଛ ମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ପାଇବ କି ଆରେ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି କାଲି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଚୁପଚାପ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋ ସାର୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇଲା ରୁଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସତ କଥା କହିବ ମୁଁ ବ୍ଲେଡଟା ଆଜି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇଥିଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି
ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇଥିଲି ସାରା ଝିଅ ଆମର ଘରେ ଏକୁଟିଆ ମା ଝିଅ ପଳେଇଥିଲୁ ଚାଟ୍ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋଟେ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ତୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମୋବାଇଲରେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଟ୍ ଫଟୋ ଉଠିଛି ତାର ଆସିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଥିଲା ନା ଆଜି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ ନା ସତ କଥା କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ ଆସିଲି ନା କହିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ ଆଜି କୁଆଡ଼େକି ଯାଇଥିବ କ'ଣ ହବ ଏଇଆ ସବୁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍କୁ ରୁଟି ବନେଇ ଆସେ ସେ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ଆଜି କାରଣ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ ରୁଟି ବନେଇ ଦିଅ ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆଜି ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଚାବିଟା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲ ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଚଲେଇଲେ ସବୁଦିନ ଦିଆଯିବ ठीक से चले सख्त कथा कह मुझे ठीक से चलौनी ठीक से ठीक है चलो चलो गुरु किए गुरु किए सार होती गुरु एक्चुअली मत आगु शिखई जो दिन आसला मुझे संभाई पार गाड़ी धरी पार नी कहीं से भाई बहुत वेट थी कहीं डर लगुला आस्ते आस्ते मुझे गोटे दिन खाली से बतई दीजिए गोटे दिन मत लगी शिखा गोटे दिन खाली कहीदेले मुझे चलईदेली सत सत कथा कह मत कही मुझे चलई ना कौन कह हाँ ना गोटे दिन खाली मत खाली कहले एमती चला मुझे चलई देती चाबी टे दौना देले सीना टे डेली डेली टे चलैले टे ये से दौना कौ दिन दौरान कौ दिन दौना ठीक अच्छे नदेले भी नहीं मुझे जानी चलिए से गोटे खुशी आ तो रुटी कर मुझे कौन गोटा गोटे भजा भुजी करदे राति हो गलानी मार्केट जो आसी गुपचुप चाट खाई दीजिए पेट पूरा फुल तो देखा जाओ सार रुटी बनाऊँ मुझे कौन करदे बाहर बहुत वर्षा वर्षा होबे पुणी स्टार्ट है जाओ भाग्य को पलि आसी ना रही जाते सार आहरी टे दुख 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 होता ना वर्षाटा पूर्व फेरी आसी ना कौन कौच टिके रुटी कर तो एना आवाज आसबनी से खेल देखा व्यस्त तो ठीक अच्छे आज ये मुझे रोचे पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग में जय जगन्नाथ गुड नाइट।